La veste não chora, nem se demore nessa dor, porque acalando do seu coração está vindo, que é tão lindo quanto esta canção. Não que eu lhe deva dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser chorar, corra se quiser correr. Mas saiba que o amor quando é dor, mais tratando que amor vou dizer. Não vale o seu desgastar, já que é tanto pra se viver. Tem dia que é ruim de vingar, tem noite que eu quero morrer. Eu sei que é difícil aturar, mais fácil deixar adoecer. Mas a gente nem pode optar, simplesmente poder padecer. Já que à noite eu tenho que cantar, pra alegrar o povo e entreter. Só sorri quando quero chorar, isso não foi difícil aprender, mas desaprendo pra algo mudar. E assim eu me fortalecer, feliz por desmoronar, desabar todo entristecer, pra que seja possível curar, me amar e me prevalecer. Pra quando o amor chegar e não desfalecer, sem abuso ser e desfrutar de uma fonte de um belo querer. Não, então chore e se demore, se preciso for, seja calando no seu coração, que é tão lindo, bem mais lindo do que esta canção. Se a veste Hello, hello. Bienvenidos. Welcome everyone to Historias by Vida Afro Latina. It's our first fundraising event. I want to thank you so much for joining us today, because by being here, you are making a difference in the lives of Black women and girls in Latin America. You are our partners in mobilizing resources and connecting them with organizations led by Afro-Latin American women. I am your esteemed host, Franceli Chapman Varela. I am blessed and honored to be here today. I just want to talk to you a little about my historia. I'm not going to give you too much story today, because this is really about the women that we want to touch and the women that we want to help
to change and cultivate their lives. But I, Franceli, have been touched by so many women. I wouldn't be here today without, first and foremost, the woman that created me, my mother, Santa. I want to thank her. We came to this country illegally from the island of La República Dominicana, and there are just so many women in places like where I'm from that go through horrendous things. And my mom has taught me the importance of being able to use your voice to speak out so generationally things don't continue. So I want to just honor her today and thank her for allowing me to have a voice that could stand before you today and use it to help young women and girls. And that is exactly what Vida Afro-Latina is all about. So I'm very blessed to partner with them and be here with you all today. And that's definitely one of the biggest reasons why I said yes. So what motivated you to participate today? Let's make sure that this is a going conversation, that you're in with us in the chat. Get in the Q&A and just talk to us about what's important to you during this time of quarantine. We've had a lot of time to self-reflect and really figure out who we are and who we are specifically as women. And shout outs to our allies, any men who are out there that love us and stand for women as well. But I just want women to be encouraged to use their voice today. So talk to us. Tell us why you're joining us today, where you're joining us from. I am here in Los Angeles. How you guys doing today? And I just want to say again, thank you for being here. So without further ado, let's talk about what today is all about. Today's event will feature 3 powerful leaders in Latin America who will share with you the impacts of COVID-19 and sexual violence on the lives of Afro-descendant women in their communities. See, Vida Afro-Latina invited you today to spend this hour together because we're working to get much needed resources into the hands of Black women across Latin America. These leaders are transforming lives of Black women, girls, and they're providing healing services. They're creating safe spaces, and they're working to decrease and ultimately eliminate sexual violence. We want to hear from these women in their own words. And by the end of the hour, we will all be crystal clear about why it is necessary to support Vida Afro-Latina. But before we start with today's Historias, here is an introduction to Vida Afro-Latina from the founder and executive director, Lori Robinson. I'm Lori Robinson, founder of Vida Afro-Latina, an emerging international women's fund based in the United States. Vida Afro-Latina was created to invest in women of African descent in Latin America, in particular, women addressing the issue of sexual violence. As a journalist for many years, I wrote extensively about sexual violence. I started down this path because of my own trauma. In 1995, I was raped by 2 strangers. Fortunately, I had access to healing resources. The support I received was essential for my own healing journey. I want Black and Afro-descendant women to all have the resources they need. Sexual violence can contribute to poor mental and physical health throughout a victim's life. It limits what's possible in our lives, and that limits the development and well-being of our entire communities. 1 out of every 3 women and girls globally have experienced gender-based violence. In our hemisphere, women of African descent are the most vulnerable to sexual violence and have less access to resources for healing and for the work of systemic change. The philanthropy sector's response has been insufficient. Vida Afro-Latina will change this. We mobilize resources and connect them with Black and Afro-descendant women's groups that provide culturally relevant healing resources and that implement strategies to decrease and ultimately eliminate sexual violence. We believe that Black and Afro-descendant women, local survivors, understand better than anyone the remedies their communities need. Together, we can create a world where Black women and girls are free to flourish because safety and wellness are their everyday reality. Please visit our website, vidaafrolatina.org, for more information. All right. Un aplauso, a round of applause for Lori. We just thank God for her vision, for her tenacity, and just for the courage
to really put together Vida Afro-Latina. See, Vida Afro-Latina is going to launch its pilot cycle in 2 weeks with a call for proposals. This will be the first round of funding that Vida Afro-Latina will disperse to organizations in Latin America. This is an opportunity for you to learn more about why we do what we do. And so without further ado, I want you to hear from Brazil. See, Brazil has the second largest number of Black people in the world. Did you know that? See, only Nigeria has more. Brazil has the third highest number of COVID cases and the second highest number of deaths in the world. Next, you will hear from Benilda Brito and what this means for Black women. Benilda is a Black woman, a lesbian, a mother, and a grandmother in Minas Gerais, who has been an activist in feminist and Black movements since the 1980s. She is a professor of human rights in Ponte Catholic University of Minas Gerais. And she leads the human rights program of the organization ODARA, Instituto de Mujer Negra. Let's hear from Benilda. Olá, eu sou Benilda Brito, eu sou uma mulher negra, lésbica, mãe, avó, militante do movimento de mulheres negras historicamente aqui no Brasil. Luto muito pelos direitos humanos das mulheres negras, desde muito cedo. Eu faço parte do Nizinga, coletivo de mulheres negras aqui de Belo Horizonte. O Nizinga é uma entidade que nasceu há 33 anos atrás, em uma articulação de mulheres, porque nós entendemos que éramos mulheres demais para estar só no movimento negro misto, mas também negras demais para estar só no movimento feminista. Então nós criamos o movimento separado de mulheres negras pelas nossas especificidades de sermos mulheres negras. A gente sabe o que recai em cima da gente, o tamanho da discriminação, do preconceito, das violências que recaem para nós, mulheres negras. O Nizinga nasceu em 1987 e lá a gente decidiu que nós não deixaríamos que nenhum pesquisador, intelectual fosse falar mais em nosso nome. Nós decidimos que nós iríamos falar por nós mesmas. E por isso nós 13, naquele ano de 1987, decidimos quais as profissões que nos interessavam para fortalecer o movimento de mulheres negras. Por isso eu sou pedagoga, outras amigas foram fazer história, serviço social, psicologia, mas todas definimos nossas profissões a partir de um propósito que era de fortalecer o movimento de mulheres negras, e estamos assim até hoje. De lá para cá nós fizemos muitos programas, projetos, contamos com algumas ajudas de cooperação internacional, e a gente tem programas de direitos humanos, programa de combate ao racismo, o racismo institucional, o racismo estrutural, o racismo religioso, o racismo escolar, o racismo ambiental. Então nós temos várias interfaces com a comunicação, formação de novas lideranças. A nossa preocupação é garantir bem viver para as mulheres negras, que são as mais afetadas aqui no Brasil. Historicamente, nós sabemos que o Brasil é o país que mais invadiu o continente africano para trazer negros para cá na condição de escravos. E foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil também é um país extremamente rico. Está entre os 10 países mais ricos do mundo. Mas o Brasil também é um país extremamente desigual. A concentração de renda aqui é gritante, é assustadora. Perceber como que um perfil que homens brancos, católicos, heterossexuais conseguem manter ou segurar um percentual enorme de riqueza nesse país. Alguns economistas chegam a dizer que o que corresponderiam a mais de milhões de brasileiros em renda está concentrado na mão de 6 homens brancos no Brasil. Então, são famílias que historicamente mantêm o poder. Lógico
que com a situação da pandemia, a nossa situação piorou. Aliás, a pirâmide que desenha o rendimento salarial no Brasil é a mesma há muitos anos na história. Quem manda nesse país em termos de rendimento salarial são os homens brancos, depois deles as mulheres brancas, abaixo delas os homens negros, e a base da pirâmide de fome, de miséria, de violência, de subemprego somos nós, mulheres negras. Também somos nós, mulheres negras, que sustentamos esse país e muitas famílias, porque a grande maioria de nós são chefes de famílias. Somos nós que estamos na grande camada das desempregadas, sem acesso à carteira assinada, aos direitos trabalhistas. Mas nós também permanecemos menos tempos desempregadas, porque a gente topa qualquer serviço para manter a família, para manter os filhos. Então, qualquer tipo de emprego, ainda que você tenha uma formação superior, aqui no Brasil nós não temos opções. E a grande maioria de nós está no serviço doméstico sem carteira assinada. Com a pandemia, que infelizmente alastrou, a nossa situação piorou muito, muito. Aqui no Brasil, muitas mulheres que conseguiram o acesso ao mercado de trabalho com carteira assinada perderam seus trabalhos, perderam seu emprego, não tem perspectiva de volta. A fome aqui já está num dado gritante. A cada 2 brasileiros, 1 já está em situação de fome. E a gente tem hoje no Nizinga distribuído cestas básicas, buscado ajuda psicológica, muita gente em depressão, muitos remédios controlados, muita gente tomando remédio de tarja preta, muito alto índice de suicídio. Então a gente tem dito que se correr, a come pega. Se ficar, o vírus come. Infelizmente, é um ditado que o país tem reproduzido, porque mais do que medo hoje do vírus, nós também estamos com muito, muito medo da fome. E a gente percebe a cada grito pedido de socorro. Infelizmente, o Nizinga hoje não tem nenhum projeto que nos sustente para ficar por conta desse trabalho. Nós todos trabalhamos em outros lugares, tentamos garantir os nossos salários, porque nós também chefiamos famílias e temos muitos dependentes, nós do Nizinga. A gente tem tentado ajudar de várias formas, mas cada dia é mais gritante o tanto de pessoas que nos procuram. Como o Nizinga está em Minas Gerais, aqui um dos estados do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais tem 853 municípios. É uma diversidade dentro do estado. E aqui as nossas maiores demandas são, com a pandemia, o desemprego, a fome, a miséria, a falta de perspectiva, muitas mulheres estão dentro de casa. E ainda que o feminicídio seja um crime, ainda que ele seja condenado, o agressor tenha que pagar pela sua violência, muitos não são, têm certeza da impunidade. Muitos tendo certeza da impunidade, eles partem para a violência, seja violência física, seja violência psicológica, a violência sexual ou os danos materiais. Lamentavelmente, esses números têm crescido. E a grande camada dessas mulheres que estão sofrendo violência sexual são de mulheres negras. Em 1997, o Nizinga já fazia essa pesquisa. Nós anexamos ao boletim de ocorrência da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher um formulário perguntando a cor dessas mulheres, a religião. E a gente constatou, desde então, que a grande maioria das mulheres que denunciam a violência são mulheres negras. E esse quadro permanece e cresceu com a pandemia. Para além de enfrentar a fome, a gente tem lidado com um agressor que está dentro da casa. O lar, que deveria ser um lugar de proteção, é um dos grandes lugares de ameaça dessas mulheres. Então, muitas sofrendo violência das mais variadas formas. E a violência sexual, porque muitas acreditam que o fato de ser esposa ou de ser companheira, o companheiro tem direito no seu corpo de te tocar da forma que quer, na hora que quer, com os objetos que quiserem. Muitas ainda se submetem ou vivem a esse estupro consentido, que não é consentido, não tem consentimento. Mas o medo de falar, e mais ainda de denunciar, porque a polícia não tem ido aos chamados da violência.
A polícia não tem ido atender as mulheres sem denunciadas. Pelo contrário, a violência nas favelas, nas periferias, aumentou 70%. A gente ainda convive com isso. A violência contra os nossos filhos. A juventude negra tem morrido a cada 16 minutos, um jovem negro é morto aqui no Brasil. Então a gente sabe quando morre um jovem, não morre só um jovem, morrem muitas mães, morrem muitas famílias, morrem para os projetos de vida, para os sonhos. Nós estamos vivendo uma nação de mulheres pretas, desiludidas, sem sonhos, sem esperança de que esse quadro possa melhorar. A gente está andando na contramão da história e esse vídeo é um apelo para pedir socorro. Nós estamos precisando de ajuda. E a gente percebe, sabe, que sem um apoio financeiro a gente não vai conseguir fazer nada. A gente tem muita boa vontade, mas a gente não tem estrutura. A gente não tem nenhum apoio, nenhuma política pública do Estado. O Estado brasileiro silencia diante do caos do racismo, da violência racial. Para além dessas mulheres que estão desempregadas dentro de casa, sofrendo a violência sexual, a violência psicológica, nós ainda temos um número muito grande por estarmos em Minas Gerais, e aqui é um estado rico em minérios, e por isso visado por vários empreendimentos ambientais, sofrendo vários tipos de violência, no racismo ambiental. Nós ainda temos defensoras de direitos humanos que estão nas comunidades tradicionais, que são quilombolas, canastreiras, colhedoras de flores, mulheres gerazeiras, mulheres que estão lá defendendo, atingidas por barragem, que defendem os seus territórios e sofrem todo tipo de ameaça pelos grandes empreendimentos econômicos em nome de um desenvolvimento econômico para quem? Então, a gente está precisando de ajudar com a segurança pessoal, a segurança coletiva, a segurança institucional. O quadro é gritante, é urgente, são várias defensoras de direitos humanos, sozinhas, espalhadas aqui pelo Estado, e que têm nos procurado. A gente quer, com esse vídeo, agradecer as companheiras. Esse vídeo é um grito, eu estou aqui representando várias mulheres desse país e pedindo que quem puder, que nos ajude. Os projetos são importantes. Nós temos demanda de mais de 10 mil cestas básicas e a gente entregou um número considerável, mas a cada dia essa demanda aumenta mais. As políticas sociais, os poucos avanços que nós tínhamos foram por água abaixo. Eles acabaram. Esse governo é um governo fascista, é um governo machista, é um governo racista, é um desgoverno. Então, contra nós está muita coisa, um aparelho inteiro de Estado. Só a solidariedade, a cumplicidade, o compromisso, a ética é que vai nos ajudar a atravessar esses tempos tão difíceis e sem esperança que a pandemia tem trazido para a gente. Mas a gente acredita que é preciso sonhar. E a nossa espiritualidade aqui no Nzinga que nos dá força para tentar animar e fortalecer outras tantas mulheres negras, da pele preta, do cabelo crespo, a dizer que as nossas diferenças não são desigualdades. Não deveriam ser consideradas desigualdade. Muito obrigada, companheiras. Um beijo grande, um axé muito grande aqui das Minas Gerais, do Brasil para o mundo. Obrigada. Contamos com vocês. Obrigada, Belinda. Just thank you in Portuguese. I wanted to say something. I speak Spanish, but Portuguese, I'm still picking up on. Powerful words, and we're so grateful and thankful to hear from these powerful women of color, from where they are, to hear exactly what's happening on the ground. And that is all of what Vida Afro-Latina is about, is to make sure that funds are getting directly to the hands to the women that are in their communities, know exactly what's going on and how they can create change in their own communities. I have a question
for you all who are joining us today, I wanted to ask you if you knew how many people of African descent make up the percentage of the total population in Latin America. Do you think you know? Put it in the chat. People are very astonished. Even here when I moved to Los Angeles, when I walk down the street and I speak in Spanish, people are just like, wow, Spanish is so good. Where did you learn it? I think that some people missed the memo that, you know, Black people are everywhere, especially in that Latin America. They make up, I'm about to give the answer, so go ahead and type it. African descendant people make up 1/3 of the population in Latin America. 1/3. That's about 200 million people. And Vida Afro Latina created this event because we know that in the US and in the global North, we rarely hear about Latin American Black communities at all, much less from Black women speaking for themselves. In the midst of COVID-19, this pandemic, we knew how important it is for you to hear Black Latin American women voices telling their own truths. I am so grateful to Vida Afro Latina for giving these women this incredible platform and opportunity to use their voice. And as I said at the beginning of this, and even to allow me to use mine, to be a physical representation of what we are, all shades, all colors. But in Latin America, we're still fighting to be seen, to be heard, to be valued. And as my sister Belinda said, that our differences don't make us unequal, that we want to be equal. So I want to go ahead and allow us to transition and move to another beautiful story. And if you're already moved by these stories you saw at the end of Belinda's video, you can donate at any time. Just go on over to the website and click that donate button. But I want to introduce us to Monica Carrillo. In our tour of Latin America, we're going to take a stop on over to Peru. And who better to talk to about the situation in Peru than Monica Carrillo Cerarga. Born and raised in Lima. See, Monica is the founder and former director of LUNDU, Center for Afro-Peruvian Studies and Advancement. See, it's a human rights advocate. She has led the first successful lawsuit against the use of blackface on Peruvian television and many other successful campaigns. As a poet, she uses Afrobeat, hip hop, and Afro-Peruvian music to bring attention to racism and sexism. Monica is also the author of Prosotros de Violencia, Prosotros de Poder. It means faces of violence, faces of power, which you will hear more about from her. Mi nombre es Mónica Carrillo Segarra, soy mujer afroperuana, poeta y autora del libro Rostros de Violencia, Rostros de Poder. Usualmente fuera de Latinoamérica la gente no habla, no sabe o recuerda que también existen descendientes africanos que provienen de migraciones forzadas durante la época esclavista y que vivimos en países de la región andina como Perú, donde se calcula que al menos 900,000 personas afroperuanas viven. Mis experiencias personales de niña, adolescente y adulta en el Perú tenían como punto en común el insulto racista. Este se inició desde la escuela y continuó en diversos momentos de la vida, especialmente en la calle como transeúnte. Cuando decidí hacer la investigación Rostros de Violencia, Rostros de Poder, quise explorar las vivencias de otras mujeres afroperuanas de diversos estratos económicos, edades y regiones. Como punto en común era que estas mujeres afirmen tener una identidad como afrodescendiente. Entrevisté a 35 mujeres y también hice un análisis político, histórico y cultural. Quise explorar en las memorias más antiguas, más ancestrales
de mis hermanas afroperuanas para saber cómo estas memorias se relacionaban con su vida diaria y cómo estas se relacionaban con la violencia de género. En casi todos los casos, estas voces dijeron que el primer espacio donde habían sufrido violencia racista y sexista fue la escuela primaria, y que sentían que estas agresiones desde tan niñas las habían condicionado a aceptar o normalizar la violencia en otros espacios, como las relaciones de pareja o la calle, el acoso callejero. Algunas mencionaron que ellas, sus madres o sus abuelas, habían sufrido violencia física y psicológica en su entorno por tener la piel más oscura y por ende estuvieron destinadas a mayor trabajo doméstico que sus familiares de tez clara. Otras mujeres que, por ser de tez más clara, afirmaban que habían sido tratadas de manera más sexualizada por ser supuestamente más deseables que sus hermanas o sus vecinas más oscuras. También encontré historias de mujeres afroperuanas que expresaban haber sido violentadas por sus parejas no afros, con alusiones explícitamente racistas que señalaban que ellas se merecían esa violencia o rechazo por ser afro. Rostros de violencia, rostros de poder es un libro que además de recoger testimonios plantea una propuesta política de evidenciar las caras de la violencia, las formas en las que se ejerce ese poder violento y, como espejo, las caras de nosotras, mujeres afrodescendientes, que hemos confrontado esta violencia con el poder de nuestra memoria, creando capacidades para resistir y proponer cambios. Estos cambios propuestos son lograr la sanción efectiva del insulto racista y sexista, que el insulto racista y sexista sea considerado como una categoría de violencia psicológica dentro de los crímenes de violencia de género. Proponer que es importante que tengamos indicadores diferenciados por raza y por etnia en los datos oficiales estadísticos de violencia física, psicológica y sexual. Apostamos por una sanción más efectiva del bullying racista y sexista y de medidas que puedan contrarrestar esta situación desde un nivel más estructural. Pero sobre todo, apostamos por respetar nuestra memoria y por hacer y exigir que otros también respeten nuestra cultura y nuestra manera de ver el mundo para así poder tener una vida con alegría, con libertad y con plenitud. Muchísimas gracias, Mónica. And they make it so easy for us. VidaAfroLatina.com, and donate button's right there. You can go ahead and donate. Not $1 is too small or too big. Give what your heart can generously give to this incredible movement, to this incredible organization, to what we're doing around the globe to give just a voice to these beautiful women of color. We found out that African descent makes 1/3 of the Latin population. But I want to ask you, and thanks for all of you who have been playing along, how much of the grants that human rights foundations around the world donate to organizations in Latin America, what percentage do you think are designated or designed for Afro-Latin Americans? Take a guess. I want you to go ahead and put that in the chat. And Monica's story touches me so much because as an actor myself, growing up watching Telemundo, Univision, watching any Latin American television, I never saw myself. Representation mattered. I didn't necessarily know or had an idea that I could be an actor on that level watching Latin American television. It wasn't until I came to America and I saw a space amongst African Americans
And it took a very long time to be able to get here and be a woman of color who can also play a Latin woman on screen. We're still fighting for that right here in Los Angeles. So again, did you get that answer? Did you type it in? Well, the answer is only 3%. 3% of grants are going to Afro-Latin Americans in Latin America. See, frankly, philanthropy has been failing Black women. Vida Afro-Latina was created to unapologetically invest in Black women in Latin America. Vida Afro-Latina believes in Black women, and they believe that Black women have the right to be free from violence, to be safe, and to determine how to make this happen for themselves. Thank you for trusting and investing in Black women's leadership. So go ahead, visit vidaafrolatina.com and hit that donate button. We're going to keep traveling virtually. We're going to go to another spot in Latin America. We're going to head on over to Colombia. I'm sure it's beautiful. I've heard so much about it. I want to visit. So I want to visit all these women. I'm going to have to email them, call them on Zoom and say, hey, how can I come and be of service? I just want to go serve in every place that we visited so far. But Colombia has the second largest Black population in Latin America after Brazil. Our last guest has documented for many years the systemic racism in Colombia, particularly in the capital, Bogota, and how this has disappropriately affected the lives of Black women and girls. Natalia Mosquera is a researcher, translator, teacher, consultant, and writer from Bogota, and a daughter of teachers from the Colombian Pacific. Check her out. Buenas tardes, noches o días al público. Yo soy Natalia Santiesteban Mosquera, soy la panelista representante de Colombia para este webinar. Agradezco ante todo a la Fundación Vida Afrolatina por tenerme en cuenta para hablar en nombre de mi contexto, que es el país de Colombia. De nuestro contexto en particular, lo que me llama hoy, lo que me interpela, es la situación de la población afrocolombiana en medio de la pandemia de COVID-19, pero específica y particularmente la intersección de esta coyuntura con la situación de abusos sexuales en el interior de nuestra comunidad. ¿Por qué estoy autorizada para hablar de este tema? Es algo que me interesa que el público sepa, y es porque la diáspora africana y la diáspora en Colombia en particular es mi tema de estudio y es mi materia de trabajo. Yo tengo un bachelor's para los que están en Estados Unidos, para los que me oyen desde Colombia, desde América Latina. Tengo un pregrado en estudios culturales, que es lo que me formó en pensamiento crítico y lo que me faculta, ¿no?, para abordar con mirada crítica este tipo de temas. Y estoy desde mi pregrado, desde mi bachelor's, abordando las problemáticas de discriminación y el funcionamiento del racismo como ideología en nuestras sociedades, no solamente en el interior, sus repercusiones dentro de las comunidades afro, sino también en el conjunto de las sociedades, ¿no? Estoy especializada en estudiar la forma en que las ideologías de dominación moldean nuestras sociedades y cómo esas ideologías de dominación le dan forma, o informan también, como se dice en inglés, a todas las relaciones, ¿no? A todas las relaciones, cómo distribuyen desigualmente el poder dentro de las relaciones, incluso las más íntimas, para mantener un orden de dominación sobre determinados grupos de población. He venido dándole a esta perspectiva, o mejor dicho, he venido dándole a este trabajo una perspectiva de género interseccional a partir de mi maestría en estudios de género que hice también aquí en Colombia. Todos mis estudios principales hasta el momento los he hecho en Colombia. Y es esa maestría lo que me permite empezar a portar mi mirada sobre las problemáticas particulares de las personas LGBTQ y de las mujeres dentro de la diáspora africana, y en particular de la diáspora afrolatina. Y
La maestría que estoy adelantando en Cornell, que al principio era un doctorado del que estoy mastering out, para eso sí no hay tema, no hay término en español, es una maestría en Africana Studies. Y los 2 años que he cursado de esta maestría los he dedicado también al estudio de la interseccionalidad del género y de las sexualidades en la diáspora africana. No que me haya especializado en abuso sexual, pero sí me he especializado en tener una mirada crítica que contemple todas las intersecciones posibles de raza, género, clase y sexualidad en las problemáticas que abordo. Y pues esta ventana que me abre Vida Afrolatina para abordar el tema que ya mencioné, pues no es la excepción en la forma en la que suelo abordar las problemáticas. Yo soy una mujer colombiana, he vivido la mayor parte de mi vida en Colombia, como ya les dije, pero además de ser una mujer colombiana, una mujer afrocolombiana, soy una mujer afrobogotana. Bogotá es la capital de Colombia. Colombia tiene la particularidad de que su geopolítica se estructura en un esquema de centro-periferia. ¿Qué quiere decir esto? Colombia es un país que está ubicado, creo que puedo mostrarles, voy a mostrarles una diapositiva que tengo para que quienes no estén familiarizados con la ubicación geográfica de Colombia, pues la tengan clara. Podemos ver, la población en Colombia está desigualmente distribuida a lo largo y ancho de todo el territorio en términos de raza y etnicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las poblaciones negras, afrocolombianas e indígenas están lejos del centro andino, que es el centro es el centro de acopio de los recursos de progreso del país. Entonces, primero es donde se ubican las capitales, segundo es donde hay la minoría de población étnica o racializada, y tercero es donde se centralizan todos los recursos en términos de economía, bueno, etcétera. No los recursos naturales, pero sí el acceso a recursos de supervivencia, ¿no? Están concentrados. Y los problemas estructurales, el abandono, están relegados a las zonas costeras y a las zonas selváticas del sur del país y a las zonas insulares, donde las personas negras e indígenas somos mayoría. Esto tiene increíbles implicaciones en la calidad de vida y en el acceso a oportunidades, porque asuntos como la educación están igualmente distribuidos de forma jerarquizada en el país. Las plantas educativas, los currículos, la regularidad en el seguimiento a los programas de educación no se hace con el mismo rigor en el interior que en las costas. Recursos básicos como el agua no se distribuyen de la misma manera. Incluso cuando naturalmente existe el recurso en estas regiones, el acceso a agua potable también está jerarquizado y está concentrado en el interior. Las vías, que son un tema importantísimo, son un aspecto importante en lo que vamos a hablar hoy, las vías también son limitadas. Las vías de acceso a la capital y a los centros de recursos del país son muy limitadas. No hay vías pavimentadas desde acceso desde y hasta nuestras poblaciones. A muchas personas en Colombia, sobre todo personas negras e indígenas, se les puede tomar una semana llegar desde sus territorios hasta la ciudad de Bogotá, en donde pueden acceder a mejor salud, en muchos casos a redes hospitalarias, en muchos casos también a empleos, en muchos casos a plazas de educación. No hay vías en pleno 2020. En lo que toca al COVID específicamente, yo me detuve en 3 de nuestros municipios, que son municipios o que son ciudades, vamos, porque no en todas partes del mundo se habla de municipios, pero son ciudades y son localidades, o son pueblos, o son ciudades intermedias, pobladas mayormente por personas afrodescendientes e indígenas. Para empezar, el puerto marítimo de Buenaventura. El puerto marítimo de Buenaventura se ubica hacia el sur del país. Es un puerto que está, como muchos de los pueblos afrocolombianos en Colombia, ubicados en la zona pacífica, y es el puerto marítimo más importante de Colombia. Sin embargo, ha sufrido, como todos los territorios negros e indígenas en nuestra nación, el abandono estatal, histórico y estructural que se mantiene hasta el presente. Entonces, las condiciones de vida en Buenaventura difieren enormemente de las condiciones de vida en Bogotá. ¿En qué términos? En términos de acceso a educación. La mayoría de universidades de prestancia y acreditadas en Colombia están ubicadas en Bogotá. Entonces, de hecho, los centros de prestigio también están ahí. Y la capacidad hospitalaria de nuestros pueblos suele ser ínfima. Buenaventura no es la excepción. ¿Qué ha pasado en Buenaventura? Buenaventura es la población con más casos de COVID-19 en su región, que es la región del Valle del Cauca.
¿sí? Dentro de la región del Valle del Cauca existe una presencia marcada estadísticamente de poblaciones afrodescendientes. Sin embargo, Buenaventura es de los pueblos del Valle del Cauca que más concentran población afrodescendiente. La tasa de letalidad por COVID es la más alta del país. A las personas se les atiende cuando están de gravedad en la ciudad de Cali, pero el traslado hacia la ciudad de Cali, cuesta entre 700.000 y 800.000 pesos, que eso traducido a dólares son más o menos $200, que no están dentro del bolsillo de la familia de Buenaventura del Común. Eso implica ya una dificultad sustancial para salvar vidas, ¿no? El hecho de que haya que desplazarse, pero que además el desplazamiento, además de que toma entre 2 o 3 horas, no está al alcance para la mayoría de las familias. No es tan distinto el caso de Quibdó, en el Chocó, que es de donde viene mi familia materna. ¿Qué pasa en el Chocó? En el Chocó igualmente faltan vías. El centro urbano más cercano para Quibdó y para las poblaciones del Chocó es Medellín. De Medellín la gente tiene más idea por los productos mediáticos que salen de Colombia. En el Chocó hay falta de vías, ¿sí? Y sobre todo el abandono estatal, la profundidad y la antigüedad del abandono estatal han ocasionado que haya una incredulidad generalizada frente al sistema. Esto a su vez impacta las medidas de cuidado. Las personas no creen, la población chocuana no cree en el Estado, no cree en la pandemia y no cree al mismo tiempo en la capacidad del Estado para atender la pandemia. No hay capacidad hospitalaria tampoco en el Hospital San Francisco de Asís, que es el hospital de Quibdó. Para el 17 de abril ya se restringe, además de las restricciones estructurales, las limitaciones estructurales que tiene el San Francisco de Asís para atender a la gente, se hace necesario el 17 de abril restringir servicios del hospital de Quibdó para poder atender medianamente a la pandemia. Los primeros casos que se encuentra en el municipio de Quibdó, que es la capital del Chocó, una de las poblaciones más pobladas por afrodescendientes e indígenas en el país, son de mujeres justamente. Y el primer caso registrado es de una mujer profesional de la salud. Se presentó también hace poco la muerte de un paciente que venía del municipio del río Quito, que es un municipio aledaño a Quibdó, que es un puerto de río también, en las calles. ¿Por qué? Por la dificultad de llegar a Quibdó, porque es por vía fluvial, por la desconfianza del mismo paciente que se tardó, ¿sí? Aparte de la tardanza que ya se iba a dar por la dificultad estructural de llegar a Quibdó sin vías o con vías limitadas, esta persona no confiaba en las autoridades de la salud y estos factores se combinaron para que fuera muy tarde para él y terminara muriendo en una de las calles de Quibdó. En Tumaco no es menos problemática la situación. Tumaco también es un departamento portero, es un municipio portero del departamento de Nariño, también sobre la costa pacífica, al sur del país, también igualmente poblada por gente negra en su mayoría. Es un municipio muy azotado por el narcotráfico y por el abandono estructural y últimamente, sobre todo en los últimos años, por el resurgimiento de los clanes de narcotráfico. ¿Qué pasa en Tumaco? En pueblos como el Telembí y el Sanquianga, que son pueblos aledaños, las personas tienen que viajar entre 4 y 6 horas para llegar a Tumaco a buscar atención. Atención que no siempre es posible porque tampoco hay capacidad hospitalaria. El obispo de esta población denuncia que pide la implementación de hospitales móviles que serían la solución para dar abasto a la cantidad de víctimas. El subempleo en Tumaco ha aumentado en un 90%. Todos estos factores en todas nuestras poblaciones se conjugan con una problemática de abuso sexual que también es estructural. ¿Por qué digo estructural? Porque en el caso de nuestras poblaciones hay la intersección de la tradición del abuso contra mujeres y niñas e incluso contra hombres y niños afrodescendientes heredadas de la colonización y de la esclavitud, con el impacto del conflicto armado que se ha arraigado en Colombia, que es un conflicto, como todo el mundo sabe, de más de 60 años. Es un conflicto multidimensional, es un conflicto que se ha hecho estructural, es un conflicto en el que se ponen en juego muchos actores y es un conflicto que ha sido muy difícil de trascender. El proceso de paz que se ha iniciado en Colombia desde hace 4 años formalmente es un proceso que también se ha visto obstaculizado en este momento por la pandemia y en momentos pasados pues por factores estructurales, por la misma dificultad de erradicar
un conflicto que implica narcotráfico, que implica destierro de tantas personas, que implica muerte de tantas personas y que implica el establecimiento de economías ilegales tan fuertes. ¿Qué ha pasado con el abuso sexual en este caso? Desgraciadamente hemos tenido que asistir a denuncias públicas de violaciones de niñas en veras, por ejemplo. Los pueblos en veras son los pueblos indígenas que están ubicados en distintas áreas del país, que también son áreas periféricas, que no son las áreas cercanas a Bogotá. Pero además de eso, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, en su reporte sobre abuso sexual en comunidades afrodescendientes en el Valle del Cauca, denuncia una problemática muy importante y que está en la raíz de todo este asunto, y es la invisibilización de los casos de abuso sexual en nuestras comunidades. Los estudios que se hacen desde las distintas instancias, sean internacionales, nacionales, o lo que sea, en su mayoría fallan en tener un enfoque interseccional que contemple la racialidad y la etnicidad como factores vitales importantes a la hora de categorizar, a la hora de concluir, a la hora incluso de intervenir sobre los casos de abuso sexual. Entonces, en primer lugar, los casos no se estudian. En segundo lugar, hay una problemática que hace que el abuso sexual se arraigue en nuestras comunidades, y es el conflicto armado justamente, y por eso lo mencionaba hace unos segundos. En el conflicto armado, sobre todo en el conflicto armado en nuestros territorios, que son territorios en su mayoría rurales, alejados de los centros de cuidado estatal, el abuso sexual ha sido un arma de guerra, ha sido un arma para deshacer los tejidos sociales, se ha constituido también en un arma para el destierro y se ha constituido en un arma para el terror. Y esto toca desigualmente a las niñas y mujeres afro e indígenas. Mercedes Javarro, que es una académica feminista, afirma además en este estudio que emite el CEAF que esta práctica del abuso sexual dentro de nuestras comunidades es recurrente y se expresa de diversas formas, con diversas intensidades, pero siempre en relación con la cercanía o con el impacto que actores del conflicto armado puedan tener con las víctimas. Para terminar, las noticias ONU, o mejor dicho, el portal de noticias de la ONU para América Latina, denuncia a través de lideresas. Hay, por ejemplo, una señora Carabalí que denuncia que a diario, denuncia lo que es de por sí ya conocido por quienes estamos al tanto más o menos de la situación de nuestras poblaciones, y es que los actores armados están aprovechando la pandemia del COVID para ejercer más poder, más desproporcionado sobre las víctimas. ¿Por qué esto les queda fácil? Porque ya de por sí tenemos un problema estructural de acceso a los centros de cuidado que no están en nuestros territorios. Ya de por sí vivimos en territorios en los que tenemos que salir para buscar mejor educación, mejor acceso a salud, mejores condiciones económicas y en última instancia supervivencia, más condiciones de supervivencia. Segundo, las políticas estatales y el discurso en general en cuanto al abordaje de violencias en las poblaciones no nos reconoce plenamente por cuanto no es interseccional. No tiene una mirada que reconozca que la racialidad, el racismo, son factores que alteran, son factores que informan todas las problemáticas sociales, incluido el abuso sexual. Pero además, los actores del conflicto armado en Colombia ejercen control sobre los territorios porque están detrás de los recursos. Las mujeres, las niñas, en este caso, suelen convertirse en botines de guerra. Y en situaciones como la actual, en la que además el aislamiento de las regiones se hace necesario y es inevitable, pues esto se convierte en un caldo de cultivo para que haya lo que estamos presenciando, que es desgraciadamente un aumento en los casos de violencia sexual y en los asesinatos. Solamente esta semana creo que asistimos a la masacre de más o menos 19 jóvenes en Colombia, ¿sí? Y no hay que desconocer que no todos los casos de abuso sexual de niñas y de mujeres, que es lo que denuncian las lideresas, son puestos en la luz pública. Entonces, en conclusión, si bien es cierto que en todas las comunidades, independientemente de su etnia, de su racialidad, de su nacionalidad, el abuso sexual es una realidad porque el patriarcado es una realidad, en el caso de las poblaciones afrocolombianas, la pandemia del COVID-19
sirve como caldo de cultivo y como coyuntura en particular para que actores armados que han tenido un papel tan prominente en el establecimiento de la violencia sexual como arma de guerra tengan más campo de acción. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia Santisteban Mosquera. Quería asegurarme que diga su nombre bien, porque yo me he dado cuenta que yo necesito visitar a todos los sitios to translate, saying thank you to our final speaker. I need to visit all these places. We've been to Peru, we've been to Brazil, we've been to Colombia. And as a woman of color that's proud to be Latin American, the reality is that I've been in America too long. And I, besides my mother, don't get to speak Spanish as often. So se me está perdiendo las cosas. Y no me gusta. So I'm coming. I'm going to visit. So again, I want to say thank you to all of you for joining us today. It's quite not over, so stay buckled in. Again, if you would like to donate, go to vidaafrolatina.com and go ahead and put that donate button on the clicker there and make sure to donate whatever your heart desires. I'm going to make sure that I do the same. You can sow in many ways, and I am sowing with my time today, but I also want to sow with my finances. And again, it is COVID-19. Some of us are going through a lot, and you may feel in your heart like, oh, I don't have a lot to give, but whatever you have to give is enough. You know, don't ever feel like your portion is too small. Your heart is what matters. And if your heart is in a place to give and to serve, then do whatever your heart can today. So we honor you and thank you for joining us and doing so today. I want to also give the opportunity to allow some of the folks that are part of Vida Afro Latina to join us in the conversation, to turn on their videos and tell us all about their work and why this work is so important to them. And so I want to introduce the Vida Afro Latina team. They're going to turn on their cameras and we're just going to speak shortly about, you know, all that they do over there. Well, first of all, I'm Lori Robinson, founder and executive director of Vida Afro Latina. Just so grateful to everyone who has joined us today. First and foremost, let me thank Franceli, who is the perfect host. Muchísimas gracias. Oh, thank you. Perfect, perfect. Secondly, I want to thank this phenomenal board of advisors that everyone can see. This team is so committed, so brilliant. Thank you especially to Elsie Cipriani, who conceptualized this entire event and pretty much single-handedly organized it. So I'm just extremely grateful. I'm so proud and just really excited about this opportunity that we have to collaborate, mobilize resources. Just happy to, so grateful to be with these women who are so committed to racial and gender justice. I want to, of course, thank everyone who joined us today. This is our first fundraiser. I know we're right up against the end of the hour, but I think it's really important for me to share with everyone that this is really like our launch. We are so appreciative of Madre. We have some folks from Madre joining us today. Madre is our first institutional funder, and so because of them, we are able to launch our pilot grant cycle 2 weeks from today. I also just think it's so important to acknowledge every individual who has joined us today. You are officially partners with us in this work of mobilizing resources. As a woman of African descent who is African American, I absolutely understand the marginalization
that happens because of race. And so I just am really grateful and excited for this opportunity to collaborate with women of the African diaspora to practice transnational solidarity. So I think I'm talking longer than I'm supposed to. Each of us will be sharing with you all a tip for how you can get involved with us. One way that you can get involved with Vida Afro-Latina is to consider inviting me to be your speaker. If you need a speaker for Women's History Month or Black History Month or Sexual Assault Awareness Month or Latino Heritage Month, which we're actually already in, I would love to share the mission of Vida Afro-Latina. I actually was a journalist for 2 decades. I'm the author of a book called I Will Survive, the African American Guide to Healing from Sexual Assault and Abuse, and I've reported on sexual violence in a US context, but also in Latin America, but also just to really bring the messages of our community of Black women-led organizations in Latin America. We would love to share the work that these incredible, brilliant women are doing. And that's my offer and hope that we can get involved. I will put my email address in the chat, so feel free to email me directly if you want to reach out to any of us and get involved with our work. I will pass the baton to Janet. Hola familia, thank you so much for participating, for being part of this important event. I'm so proud of the team of Elsie and Lori and all of us, and Franceli. I'm so grateful. I just want to let you know, if you think that you might be eligible for a corporate match, please go ahead and check. And if you want us to research and find out if you are eligible for a corporate match, let us know and we'll be happy to do the research. Because I think the whole point of this event is amplifying and making our impact even tenfold more than what we can do just by ourselves. So let's unite. And I will pass the word to Doreen. Okay, muchísimas gracias, muito obrigada. Thank you so much, everyone, for being with us tonight. I just wanted to quickly let you know that we do welcome volunteers to help us on our journey to support Black women in Latin America. So if you are a professionally trained interpreter, translator, or if you do social media, work on websites, or if you have any skills that you think might be important that could help us out, please contact us. Thank you again. Thank you for your support. I'm not sure who's next. Pilar? Hola, everyone. I'm Pilar Ocampo. I'm so happy that you all got to be here with us, and thank you, Franceli, for leading us today. I'll also say, in addition to volunteering, you can consider becoming a recurring investor. It's super easy on the website. You all know how to donate now, and when you're on that page, you can select to have a monthly recurring payment. So thank you so much for joining, and I'll pass it on to Elsie. Well, thank you, everyone. Agree with everything that everyone has said. This is amazing. Thank you to Franceli, Lori, and all the advisors. This was a really teamwork, and I'm happy that we are here and we were able to share the stories of 3 amazing women with everyone. The only thing that I can say is just spread the word. Talk about Vida Afro-Latina with others. Tell others about what you learned today. I believe that we all learned a lot about Brazil, the situation for Black women and girls in Brazil, Colombia, and Peru. So make sure to share that with others. Make sure to let others know about Vida Afro-Latina and how they can get involved. So thank you very much. And I'm going to pass it on to Franceli. Yes, this has been an incredible experience. As I said before, I'm excited to figure out how I can sow more of my time and volunteer. Again, I will continue to reiterate that there is nothing too small to be able to give. And again, the website is vidaafrolatina.com. You can click donate or click volunteer or email Lori or
speak to any of us. If any of you want to stay connected to me, I'm at Selly Hangout on all the things. Send me a screenshot of like you going to the website, show me how you're getting involved. Give me your testimony on how you're being of change and using your voice. I would love to hear your historia and your story as well. So let's all stay connected. It's really, really important that we check on each other, that we love each other. One of the women talked today about suicide. And again, our allies are beautiful Black men who advocate for Black women. Let's make sure we check on them as well. I recently lost a friend by suicide, and I want to honor him today and just say that he was a big advocate for my voice. And so let's just love each other. And thank you, Vida Afro Latina. It has been a pleasure. Thank you so much.